आज आम सप्तम श्रेणीर साहित्य बहीर देखी ना केते दिन खंडगिरी कविताटी आलोचना करवा जहाँकि गोपबंधु दास द्वारा रचित। तेबे कविताटी आलोचना करने पूर्व प्रथमे कवि परिचय विषय टी आलोचना करदे। उत्कलमणि गोपबंधु दास जी की पुरी जिलार सुआंड ग्राम में जन्मग्रहण करते। सत्यवादी ठारे वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी से देशप्रेमी संग्रामी मनीष तैयारी करने संगे संगे साहित्य माध्यम आम संस्कृति और आम समाज को उन्नत करने को सारा जीवन प्रयास करते। तेज जदि आम सत्यवादी वन विद्यालय विषय आलोचना करवा एटा ये जो स्कूल 1909 मसीहा पंडित गोपबंधु दास आर जी सब सहपाठी थे जमी पंडित कृपासिंधु मिश्र, पंडित गोदावरीश मिश्र, आचार्य हरिहर दास आउ अनंत त्रिपाठी एमानक सांगरे मिसिकी से कौन करते यहाँ स्थापित होता है। सत्यवादी वन विद्यालय विशेषता कौन जे ये जो विद्यालयटा प्राकृतिक परिवेश चलता जोठी छात्र माने गछ गछाड़ी मध्य बसिकी विद्या अध्ययन करते पाठ पढ़ुले सेठी ओडिया भाषा रे एठी शिक्षा दि जाउथला जहाँकि यार गौरव थिला। एठी नैतिकता, देशभक्ति, शारीरिक तथा मानसिक एसबू विकास उपर बेसी गुरुत्व दिया होता। आउ शिक्षक छात्र माने सहयोगात्मक परिवेश रे शिक्षादान ये कराला। मेन जिनस आम देखा ओडिशा गोटे शिक्षित सचेतन और देशप्रेमी समाज भाव में गठन करने यार मुख्य भूमिका थिला। आमर जो उपनिवेशवाद विरुद्ध में यह आंदोलन कर मुख्य भूमिका नहीं अर्थ आम कहीपर जे एठी देशप्रेमी गठन करा पुणी आम संस्कृति आम समाज या उन्नत करने से सारा जीवन प्रयास करते। आदर्श को भित्ति करी ओडिया साहित्यर यही समय को सत्यवादी युग बोली कहा जाए। जदि आम उत्कलमणि गोपबंधु दास को किसी कृतित्व विषय देखा तेरे धर्मपद, कारा कविता, बंदीर आत्मकथा, अवकाश चिंता युड़िक अम्लान कृति युड़िक द्वारा रचित कराइला। किंतु आज जो आम कविताटी आलोचना करवा देखी ना केते दिन खंडगिरी यही कवितार गोपबंधु खंडगिरी इतिहास माध्यम आमर अतीतर गौरव को पुणी मन पकेबा चेष्टा कर मन पकई देइछन्ति। कवितार आलोचना करवा देखी नाही केते दिन खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षरे नीरव गंभीरे गाए जे उत्कल गौरव गीत। कवि एठारे वर्णना करुछन्ति जे से बहुत दिन हेलाणी खंडगिरी देखी नाहांती। खंडगिरी विषय तो तुम जानिथिबो टिके, जदि जानिन मुझे तुमको टिके कहि दूँ से विषय रे। खंडगिरी ओडिशार गोटे प्रसिद्ध स्थानटा एटा खोर्धा जिलार अवस्थित। भुवनेश्वर उत्तर पश्चिम दिगरे ए पहाड़टा अच्छी यार ना हूँ खंडगिरी। तुम भितर किए किए जदि केबे खंडगिरी बुलवाक जाइछ ताले कमेंट सेक्शन में मते जणाओ आउ तुमर सेठी एक्सपीरियंस केमी थिला ता मध्य हबले मते कमेंट सेक्शन में जणाओ। एबे पुणी पाठ पढ़ी आसिबा। तबे खंडगिरी रे प्राचीन उत्कलर बा ओडिशार बा आमे ताकू कलिंग भी कहि परिबा जो राजा माने थिले सेमानकर विभिन्न कीर्ति पत्थर रे खोदित होइगिरी अछि। मुख्यतः जदि आमे देखिबा सम्राट महामेघवाहन ऐर खारवेल समय ओडिशार गौरवमय कीर्तिमान सेठी देखिबाकू मिले। तेबे कवि एठी कहउछन्ति जे देखी नाही केते दिन खंडगिरी अर्थात से बहुत दिन हला खंडगिरी देखी नाहांती। जेपरि आमे मामू किंबा माई अजा घर बुली जाऊ जाइथिले पुणी किछि दिन बीतीगला पर कि वर्षे पर कि किछि मास पर पुणी तो जीवाक इच्छा होउछि ना। सेहीपरि कवि गोपबंधु दास खंडगिरी शोभा दर्शन करने अर्थात पुणी बुली जावाई इच्छा प्रकाश करछन्ते एवं से कहते जे देखी ना केते दिन खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित। एठी अंके जो लिखाई अंकेर अर्थ कौन कोल बा शरीर बा देह अंग से फिर अंकित हेले चित्रित बा खोदित। तेबे इतिहास जार अंके अंकित खंडगिरी ओडिशार प्राचीन इतिहास अंकित बा चित्रित होई रही जहाँकि आम ओडिशार गौरवर परिचय दिए। खंडगिरी पहाड़ गुंफा भितर कलिंगर विभिन्न कीर्ति आम देखिपर से विभिन्न प्रकार शिलालेख पत्थर मूर्तिमान पत्थर कारीगर मान द्वारा खोल जाइला। अमर अक्षरे नीरव गंभीरे गाए जे उत्कल गौरव गीत। तेज खंडगिरी गुंफा गुड़िक शरीर
अंकित बा चित्रित होइकरी कीर्ति गुड़िक रही जहाँकि नीरव भाव में उत्कलर गौरवर गीत बा वार्ता प्रचार करे जे उत्कल केते महान थिला, उत्कल केते क्षमताशाली थिला जहाँकि उत्कलर गौरव को अमर करी देछि। पुणी कवि कहउछंती पड़े एबे मने प्रथम यौवने सुषमा पिपासा भाव उन्मादे खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमग्ने बसिली पादे। तेबे कवि कौन कहउछंती जे पड़े एबे मने प्रथम यौवने, यौवन हेले कौन, यौवन हेले युव बयस बा यौवन बयस भेंडिया बयस बोली आम कही था। कवि ये वर्णना करछंती जे मोर मन पड़ी मोर यौवन बयस सुषमा पिपासा भाव उन्मादे। सुषमा सुषमा बोले कौन सौंदर्य, सुषमा बोले सौंदर्य बा शोभा। तेबे सुषमा पिपासा, पिपासा बोले शोष बा पीबार बा पान करिवार इच्छा, पीबार इच्छा पान करिवार इच्छा ताकू कौन कह जाए पिपासा। उन्मादे, उन्माद बोले कौन पागल, पागल परी तुम कही पार गोटे प्रकार पागल। तेबे कवि ये कहते कौन पड़े एबे मने प्रथम यौवने सुषमा पिपासा भाव उन्मादे। तेबे कवि सुषमा पिपासा अर्थात सौंदर्य को पान करिवार इच्छा बा खंडगिर सौंदर्य को देखिबाई उन्मादे माने पागल परी अर्थात से एक्साइटमेंट रे सेठाकू जाइथिले। एबे भी से कथा तांकर मने पड़ुछि तांको यौवन बयस जो जाइथिले से। खंडगिरी रे सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमग्ने बसिली पादे। पुणी कौन कहउछंती से खंडगिरी सिरी, सिरीर अर्थ सिरी माने शोभा बा सौंदर्य। नेत्र भरी, नेत्र भरी बोले कौन आखि पुराई मन पुराई बा मन भरी। चिंता निमग्ने, चिंता निमग्न अर्थ चिंतारे चिंतारे बुड़ी जाई बा चिंतारे निमग्न होई। पादे, पादेर अर्थ पाद देशरे बा पहाड़ तले, पहाड़ तले पहाड़ पाद देशरे। तेबे एठी कौन कवि कहले खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमग्ने बसिली पादे। कवि खंडगिरी शोभा बा तार सौंदर्य को आखि पुराई बा मन पुरी देखि सारिबा परे चिंतारे बा चिंतारे बुड़ी जाए चिंतित होई से पहाड़र पाद तले बसी जाइछंती। खंडगिरी एते सौंदर्यमय थिला जे कवि ताकू देखि विभिन्न चिंतारे बुड़ी जाइथिले सेठारे, आ सेठारे से पहाड़र पाद देशरे बसी पड़ी थिले। कल्पनार पोते काल प्रतिश्रुते भासी देखिली मु उज्ज्वल छवि इतिहास जार नकरे प्रचार चिंती नाहांती जा काव्यर कवि। तेबे कल्पनार पोते, कल्पना बोले इमेजिनेशन, पोते बोले एठारे जहाज को बुझाऊँ। तेबे कल्पनार जहाज रे बा इमेजिनेशन रे गोटे एग्जांपल नबा आमे पुओ माने हुंतु किंबा झियो माने हुंतु क्रिकेट खेलिबा समय तुम तो समस्ते क्रिकेट खेलथिबो। तेबे क्रिकेट खेलिया समय खेल शेष हो आसलानी गोटे सिक्स गोटे बॉल रे मना कर गोटे सिक्स अच्छी तुम से सिक्सटा मारदेल से विनिंग शॉटटा तुम मारदेल मार सारा पर तुम तुम टीम को जितेदेल किंबा तुम तुम सेंचुरी कंप्लीट करदेल 100 रन करदेल। तेबे 5-10 दिन पर्यंत खाली समय कोर्ट जब तुम बसी किंबा एकाकी कोटे बसि बेले तुम कौन इमेजिनारी बा कल्पनार तुम सब देखी पार्थो जे मुझे शॉटटा मारी से टाइम तुम देख 5 दिन पर तुमको कल्पना नेत्र तुम लगे जो एमती मार्च तुम आगे सब देखा जाता कि प्रकृत में तो होने ना 5 दिन तले यहाँ होता सब तुम देखी पार्छ जे केमी मुझे शॉटटा मारली मार सारापर टीम मत केमी चीयर कले मत कांधे उठेक ये सब मन पड़े ना ना सेमती एवं आउ गए एग्जांपल तुम जब नब तुम ए गोटे को जगह गोटे बुली जा तुम ताजमहल बुलिया जाइल तेज ताजमहल बुल पलि आसला ना तुम कह ताजमहल विषय बोले हठात तुम ताजमहल केमी कौन तार रूप बुलाऊँ ना तुम जब टीवी देखी कि मोबाइल देखी बोले तुम देखी धला कलर रही एमती तार स्तंभ गुड़िक हो मन पड़े ना पूरा देखी पार्छ तुम तुम इमेजिनारी आई रे तुम कल्पना तुम तक देखी पार्छ। तेबे पुणी आउ कौन लिखाई काल काल बोले कौन समय प्रतिश्रोते प्रतिश्रोते बोले ढेउ बा स्रोतर विपरीत ढेउ बा स्रोतर विपरीतटा को कहुए प्रतिश्रोत प्रतिश्रोते काल प्रतिश्रोते हेले समयर ढेउर विपरीत। तेबे कवि निज इमेजिनेशन बा कल्पना नेत्र रे
ସମୟର ବିପରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତର ଉତ୍କଳ ଉଜ୍ଜଳ ଛବି ତାର ଗୌରବକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ। କାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ସମୟର ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ମାନେ ଅତୀତରେ ଲେଖକ ବା କବି ଉତ୍କଳର ଗୌରବକୁ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଇତିହାସ ଯାର ନକରେ ପ୍ରଚାର, ଚିନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯା କାବ୍ୟର କବି। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୌରବକୁ ଇତିହାସରେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏନି। କୌଣସି ଇତିହାସ ବହିରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇନାହିଁ। ଯେତିକି ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିବା କଥା, ଯେତିକି ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା, ସେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କବି ନିଜର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଗୌରବର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଆମର ଉତ୍କଳର ଇତିହାସକୁ ଯେତିକି ସାଇତି ରଖିଛି, ଆ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଯଥା ଉଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସୌଧ, ମନ୍ଦିର ଆଦି ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଆମକୁ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଦିଏ କିମ୍ବା ଇତିହାସ ବହିରେ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳୁଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଷୟରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ବା ଉଚିତ ପରିମାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମ ଉତ୍କଳର ଗୌରବକୁ ବହନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଇତିହାସ ତାକୁ ଉଚିତ ପରିମାଣର ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି, କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନଶ୍ରୁତିପଟୁ ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି, କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ ଐର ଖାରବେଳ କିରତି ରାଜି। ତେବେ କାଳର ପ୍ରଭାବେ ମାନେ ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ, ଜନର ଅର୍ଥ ଲୋକ, ସ୍ମୃତିପଟୁ ବୋଲେ କ'ଣ? ମନ ଭିତରୁ, ସ୍ମୃତି ବେଲେ ମନ, ସ୍ମୃତିପଟୁ ବେଲେ ମନ ଭିତରୁ। ତେବେ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ, ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯେଉଁ ଆମ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯିଏକି ଆମର ଉତ୍କଳର ମହାନ ଗୌରବକୁ ବହନ କରିଛି, ଯାହା ଶରୀରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଅଛି, ତାର ଗୌରବ, ଏସବୁ କଥା ଲୋକ ନିଜ ମନରୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଲୋକମାନେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି। କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ ଐର ଖାରବେଳ କିରତି ରାଜି। ତେବେ କଳିଙ୍ଗର ତ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ତମମାନେ, କଳିଙ୍ଗ ବେଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ନାମ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ବିଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଐର ଖାରବେଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାମେଘ ବାହନ। ଐର ଖାରବେଳ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ମହାମେଘ ବାହନ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ଥିଲା, ତାର ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାମେଘ ବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତର ବିଭବ ହେଲେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ? ସମ୍ପଦ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅତୀତର ବିଭବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଅଟେ, ସମ୍ରାଟ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିପଟରୁ ବା ମନ ଭିତରୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସେସବୁକୁ ଏବେ ଭୁଲିଗଲେଣି ସେମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଜେ ବୀରବାଜା କାହିଁ ରଣ ସଜା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଦୂରଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା, ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ଏଠି କବି ନିଜର କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବୀରବାଜା ବାଜୁଛି, କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରଣସଜା ଚାଲିଛି। ରଣସଜା ହେଲେ କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ରଣସଜା ହୁଏ, ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ସବୁ କ'ଣ ରଖାଯାଏ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଟ ହରା ବାନ୍ଧାଯାଏ। ଦେଖିଦିଅ ତମେ ଟିଭିରେ ସେମିତି। ତେବେ ରଣସଜା ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି। ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ? ଏ ରାଜ ଦରବାରରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ, ସୈନ୍ୟ ଦଳ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ କେତେ, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ରୀତି କେମିତି, କ'ଣ ସେମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ବେଲେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟକ୍ସ ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଦୂରଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା, ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ଦୂରଦେଶୁ ଦୂତ ବେଲେ ଦୂର ଦେଶରୁ ଦୂତ ଲେଖୁଛ ନା, ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ଖବର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଖବର ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଏ, ଏସବୁକୁ ଦୂତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜୟ ବାରତା ହେଲେ ବିଜୟର ସମାଚାର, ଆମେ ଜିତିଲେ ବୋଲି ତାର ସମାଚାର। ଘେନି ଆସି ହେଲେ କ'ଣରେ? ଘେନି ଆସିର ଅର୍ଥ ନେଇ ଆସିବା। ବାରତା ହେଲେ ସମାଚାର, ସମ୍ବାଦ। ଛାମୁରେ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଜଣା ବେଲେ ଜଣାଇବା। ତେବେ ଦୂର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ବିଜୟର ଖବର ଦୂତ ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କବି ନିଜର କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।
ତାହେଲେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ବୀର ବାଜା ବାଜୁଛି, କେଉଁଠି ରଣସଜା ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି, ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବର ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଣି ଦୂର ଦେଶରୁ ଦୂତ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଦୂର ଦେଶ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୟ ବିଷୟରେ ସେଇ ଦୂତ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ, ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଲେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ବସି ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନର କଥା ସେଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ନିର୍ଘୋଷ ବେଲେ ନିର୍ଘୋଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ବା ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି କରି, ଲୋକ ଉପଦେଶେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବା। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିକିରି ଧର୍ମର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆଜି ଏସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି? ମଣିଷ ଆଜି ଅହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ମାରପିଟ୍ ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବ ତୁମକୁ। ତେବେ ଆଗ ପରି ଆଉ ନାହିଁ, ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଲୋକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି। ପୁଣି ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଙ୍ଗେ ଶିଳ୍ପୀ ଶତ ଶତ ଖୋଳନ୍ତି ନିର୍ଭୂତ ଗୁମ୍ଫା ନିରତେ କାହିଁ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପ ପୁରତେ। ଅଙ୍ଗେର ଅର୍ଥ ଶରୀରରେ, ଶତ ଶତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶହ ଶହ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି ନିର୍ଭୃତ ହେଲେ କ'ଣରେ? ନିର୍ଭୃତ ଅର୍ଥ ନିର୍ଜନ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଜନବିହୀନ, ଲୋକଶୂନ୍ୟ, ଜନଶୂନ୍ୟ। ନିରତେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଦା, ସବୁବେଳେ। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଙ୍ଗରେ ଶହ ଶହ କାରିଗର, ଶିଳ୍ପୀ, ଲୋକଶୂନ୍ୟ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ସର୍ବଦା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ, ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସେଠି କରିବାରେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ରଣ ବା ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଏସବୁ ସେମାନେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଏହା କବି ନିଜର କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପ ପୁରତେ। ଗୁପ୍ତଚର ହେଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଜାସୁସ ବୋଲି କହୁଛେ, ସ୍ପାଏ କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ। ତେବେ ଏକାନ୍ତେ ବେଲେ ଏକୁଟିଆ ବା ନିରୋଳାରେ। ନୃପ ବେଲେ କ'ଣ, ରାଜାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନୃପ। ଆଉ ପୁରତ ବେଲେ କ'ଣ, ପୁର, ରାଜା ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଯେ କାହିଁ ଗୁପ୍ତଚର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ଏକାନ୍ତେ ଜଣାଏ ନୃପପୁରତେ, ମାନେ କବି ଏଠାରେ ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁପ୍ତଚର ଆସି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମାଚାର, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଖବର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏକୁଟିଆ ନିରୋଳାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ନେତ୍ରେ ଏହିପରି କେତେ ଦିଶେ ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶରୀରେ, ବିନିଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିରକ୍ତ ପରାଏ ଉଭା ଗମ୍ଭୀରେ। କଳ୍ପନା ନେତ୍ରେ ଏହିପରି କେତେ ଦିଶେ ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶରୀରେ। ବିନିଷ୍ଟ, ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିନିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବିନିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା। ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲେ ସବୁକିଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି, ପରାଏ ବେଲେ କ'ଣ, ପ୍ରାୟ ବା ପରି। ତେବେ ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ ଯେ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରେ ଏହିପରି କେତେ ଦିଶେ ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶରୀରେ, ବିନିଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିରକ୍ତ ପରାଏ ଉଭା ଗମ୍ଭୀରେ। ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ବା ପୂର୍ବପରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ନାହିଁ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଏହା ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଜି ବିରକ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇକରି ରହିଅଛି। ମହାକାଳ ନୀରେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ପରାଏ ଯାଇଅଛି ମିଶି କଳିଙ୍ଗ ଭୂତି, କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଏବେ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି। ମହାକାଳ ବେଲେ ସମୟ। ନୀରେର ଅର୍ଥ ଜଳ ବା ସ୍ରୋତ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି, ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ହେଲେ ପାଣି ଫୋଟକା। ପରାଏ ବେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ପରି ବା ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କଷ୍ଟୱାର୍ଡ଼, ଭୂତିର ଅର୍ଥ କ'ଣଟେ, ଭୂତି ବେଲେ ସମ୍ପଦ।
ତେବେ ମହାକାଳ ନିରେ ବୁଦବୁଦ ପରାଏ ଯାଇଅଛି ମିଶି କଳିଙ୍ଗ ଭୂତି। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲା। ତେବେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ବା କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତି ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳିଆ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛି ବା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ବା ବର୍ଷା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଫୋଟକା ଫାଟିକିରି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି, ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳର ଅତୀତର ଯେଉଁ ଗୌରବ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି ବା ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗର ସନ୍ତାନ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଏବେ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି। କଳିଙ୍ଗର ନାମ, କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ନାମ, ତା'ର ଯେଉଁ ଗୌରବ, ଏସବୁ ସ୍ମୃତି କଳିଙ୍ଗର ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଏହାର ନାମ, ଏହାର ଗୌରବ ଏସବୁ ଭୁଲି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କିଏ ମନେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି କାଳ ପର ଭାବେ ଦେଖାଇ ହିଆ ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାପି ଠିଆ। ଗାଥାର ଅର୍ଥ କାହାଣୀ, ଆଉ ପର ଭାବେ ବେଲେ ପ୍ରଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପର ଭାବେ ବେଲେ ପରାଜୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ପର ଭାବେ ବେଲେ କ'ଣ, ପରାଜୟ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଲେ ହିଆ ବେଲେ କ'ଣ, ହିଆ ବେଲେ ଛାତି। ଗିରି ବେଲେ ତ ଜାଣିଛ ତମେ ସମସ୍ତେ, ଗିରି ବେଲେ କ'ଣ, ପାହାଡ଼। ତେବେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି କାଳ ପର ଭାବେ ଦେଖାଇ ହିଆ ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାପି ଠିଆ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଉତ୍କଳର ସେହି ଗୌରବର ଗାଥା ବା କାହାଣୀ, ସେ କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ସମୟର ପରାଜୟ, ମାନେ ସମୟ ଯାହାକି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନାରଖାର କରିଦିଏ। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସେ ପରାଜୟ କରିଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସିଏ ତା'ର ଛାତି, ହିଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ଛାତି ଦେଖାଇ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ରହି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ହୁଡ଼ି। ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର, ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାପି ଠିଆ। ନାରଖାର ବୋଲେ କ'ଣ, ନଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ରେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବେଲେ କ'ଣ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଅଦ୍ୟାପି ବେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଦ୍ୟାପି ବୋଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଅତି ନାରଖାର ବା ନଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଣୀ ହଂସପୁର ଉତ୍କଳ ଗୌରବର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଇଛି, ତୁମେ ହେବ ବୋଲି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତୁମେ ଆହୁରି ବେଟର୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମୋବାଇଲ ଯଦି ୟୁଜ୍ ନ କରିପାରୁଛ, ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ ତ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛ ନା, ତାହେଲେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ, ଚୁଳୁ ମୂଳ ଯାଏ ଶୋଭେ ଶିଳାକାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ ତରୁଲତା ଦଳ ରୋଧିଛନ୍ତି ପଥ ନିବସନ୍ତି ଯହିଁ ସ୍ୱାପଦ କୂଳ। ଚୁଳୁ ମୂଳ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୂଳରୁ ମୂଳ ଯାଏଁ, ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏଁ ତୁମେ ଏମିତି ବି କହିପାର। ଶୋଭେ ଶିଳାକାଏ, ଶୋଭେ ଶିଳାକାଏର ଅର୍ଥ ପଥରର ଶରୀର ଶୋଭା ପାଏ। କାଏର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି, ଶରୀର ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶିଳାକାଏ ବେଲେ ପଥରର ଶରୀର, ଶୋଭେ ବେଲେ ଶୋଭା ପାଏ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥରର ଶରୀର ଶୋଭା ପାଏ। ପୁଣି ଦେଲା ପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରାସାଦ ବେଲେ କ'ଣ, ରାଜାଙ୍କର ମହଲ, ତାକୁ ପ୍ରାସାଦ ହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଆ। ଶୋଭେ ତ ମୁଁ ତନି କହିଲି ଶୋଭା ପାଏ। ଶିଳାକାଏ ବେଲେ ପଥରର ଶରୀର। କାୟ ବେଲେ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ, କାୟ ବେଲେ ଶରୀର ହେଲା। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା କ'ଣ ଦେଲା ଆମକୁ, ପ୍ରାସାଦ, ପଡ଼ିଆ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଚୁଳୁ ମୂଳ ଯାଏଁ ଶୋଭେ ଶିଳାକାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ। ପ୍ରାସାଦ, ପଡ଼ିଆ, ଗୁମ୍ଫା, ଦେଉଳ ଏସବୁ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏଁ ପଥରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବା ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଏହାର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କରେ, ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତରୁଲତା ଦଳ ରୋଧିଛନ୍ତି ପଥ ନିବସନ୍ତି ଯହିଁ ସ୍ୱାପଦ କୂଳ। ତରୁଲତା ବେଲେ କ'ଣରେ, ତରୁଲତା ବେଲେ ଗଛଲତା ବା ଗଛପତ୍ର। ରୋଧିଛନ୍ତିର ଅର୍ଥ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ନିବସନ୍ତିର ଅର୍ଥ ନିବାସ କରିବା ବା ବାସ କରିବା। ଯହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯାହିଁରେ ବା ଯହିଁରେ, ଯେଉଁଥିରେ। ତାପରେ ଦେଲା ସ୍ୱାପଦ କୂଳ, ସ୍ୱାପଦ କୂଳର ଅର୍ଥ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ତେବେ ଚୂଳ ମୂଳ ଯାଏଁ ଶୋଭେ ଶିଳାକାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
गुंफा देउल खंडगिर से प्राचीन प्रासाद पड़िया गुंफा देउल ये सबू जो पत्थर तैयारी जार शोभा जे कि शोभा वृद्धि करे से गुड़िक आउ से अवस्था तो आउनाहांती ये कौन लिखाई तरुलता दल रोधिंट पथ यार अर्थ गछलता ताको चारिआडू कौन कर मालिक घेरी देते रास्ता अवरोध करदे रोधी पट पथ यार अर्थ रास्ता अवरोध कर पुणी कही निवसती जही स्वापदकूल माने विभिन्न हिंस्र जंतु माने सेठी कौन कर बसवास करुँच से स्थान से बास जो से स्थानटा तांकर बासस्थली पलटि जाइए गोटे स्थान को मनीष बहु वर्ष धरी जदि न जीव सेठारे मनीषर पाद जदि न पड़ प्रकृति धीरे धीरे कौन कर निज कब्जा को नहीं जाए तुम तो सब विभिन्न प्रकार हॉलीवुड मूवी देखी इंग्लिश मूवी देखी जमी जम्बी मूवीटा देखी ना नहले कौन प्लानेट ऑफ द एप्स ये मूवीटा जो देखी पृथ्वीर अधार अधिक लोक जो मरीजे बेले गाँव आरंभ कर बड़ बड़ सहर रास्ता ब्रिज बिल्डिंग्स देख गछपत्र कौन हो जाए धीरे धीरे बढ़ी जाए प्रकृति को निज कब्जा को नहीं जाए से सब बिल्डिंग जारू देह गछ बाहर थी फिल्म जा सीन जा देखी थी सेमती खंडगिरी लोक मैंने तार गौरव भूलीगले से आते जाऊना से प्रकृति निजर कब्जा को नहीं जाए धीरे धीरे निज कूल को सी कौन कर नहीं जापरी खंडगिरी प्राकृतिक खंडगिरी प्रकृतिर कब्जा को चली जाइए पथ प्रांतवासी साधु धर्मवेशी कहती अद्भुत बहु कहानी देखाती श्रोता को प्रत्यक्ष प्रमाण केते जीर्ण स्मृति कठाउआणी पथ प्रांतवासी कौन रे पथ प्रांतवासी अर्थ रास्ता प्रांत बा रास्ता कड़े रोथुवा लोक माने साधु धर्मवेशी अर्थ कौन साधु माने जो माने कि कौन धर्म को ग्रहण कर धर्म को बेस रूपे ग्रहण कर साधु धर्मवेशी बोली कहा जाए तेबे पथ प्रांतवासी साधु धर्मवेशी कहती अद्भुत बहु कहानी खंडगिरी गला बेले रास्ता कड़े जो बास करुवे साधु सन्त मैंने से विभिन्न प्रकार अद्भुत कहानी मान शुणती देखाती श्रोता को प्रत्यक्ष प्रमाण केते जीर्ण स्मृति कठाउआणी श्रोता बेले जी शुणे श्रोता बेले कौन जी शुणे जीर्ण बेले जीर्णर अर्थ क्षय बा पुराणा कठाउ बेले काठर चपल पिंधि तुम मैंने ना तो मैंने पिंधु किए पुराणा काल देखी रामंगर देखीच ना ना कठौ आनी भरत काठर ही था काठर चपल कौन कह जाए कठाउ बोली कह जाए तेबे यही साधु सन्त मैंने विभिन्न प्रकार अद्भुत कहानी कहती पुणी कहवा सहित से प्रमाण स्वरूप कौन कठौ आनी देखा गोटे देख प्रमाण ये साधु मन रोते कि विभिन्न से जो कहानी कहती से कहानी प्रमाण देवाई कौन कठौ आनी देखी था ताबले देला कौन तापस साधक अद्यापि अनेक निबिड़ अंधार गुहा गरभे लुचि रही गभीर निशिथे शुणा जाए तांको संगीत नभे तापस बेले कौन रे तापस बेले तपस्यारत बा तपस्या करुवा साधक बेले साधु तेबे तपस्या करुवा साधु मानू तापस साधक बोली कह जाए अद्यापि बेले आज पर्यंत बा आज भी निबिड़ बेले कौन निबिड़ बेले घन घंच सेमिति गुहा गुहार अर्थ कौन गुहार अर्थ गुंफा गरभे गरभ बेले गर्भरे बा गर्तरे गातरे से गुंफा भितर लुचि रही गभीर निशिथे हो यहाँ पर फास्ट एटा बुझीदा तापस साधक अद्यापि अनेक निबिड़ अंधार गुहा गरभे तेरे पथ प्रांत जो बास कर साधु मैंने से कहती जे आज जाए बा आज भी तपस्या करुवा तपस्यारत साधु मैंने घन अंधार से गुंफा भितर आज मंत्रतंत्र सब साधना करुछंती लुचि रही गभीर निशथे शुणा जाए तांको संगीत नभे निशिथे बेले कौन रे निशिथे बेले राति अर्धरे बा मध्य रात्रि मिडनाइट जोड़ा को आम इंग्लीश कहे नभ बेले तुम जान आकाश किंतु एठी चतुर्पार्श्व को बुझेब है तेबे से जो तपस्यारत साधु माने लुचि रही गभीर निशिथे शुणा जाए तांको संगीत नभे तेज जो तपस्यारत साधु मैंने अच्छा से गुंफा भितर आज लुचि रही से गभीर रात्रि मध्य रात्रि से जो मंत्रतंत्र उच्चारण करती तार संगीत ध्वनि आज राति अथरे चारिकानी शुणा जाए से कहानी कहती तापर कौन देला शुणी मुनि कहती से तेजे पथिक बदने देखी संशय नुहेता विचित्र बाह्य विश्वमात्रे प्रतिफले नर निज हृदय तेबे एठी कौन कौन लिखाला रे फास्ट गोटे
वार्ड टी देखिथबा तेजे बेले कौन तेजे तेजेर अर्थ तेजरे बा जोर दे पूर्ण विश्वास पथिक पथिक बोले बाटोई बा बाटे जाउथबा लोक बदने बदने बेले मुखरे मुहरे संशय संशयर अर्थ संदेह तेबे एठी कौन कहला जे शुणी मु निजे कहती से तेजे पथिक बदने देखी संशय मु निजे शुणी एठी कवि कहते मुझे निजे मध्य शुणी जे साधु मैंने पूर्ण विश्वासर सहित पथिक मानक ये जो अद्भुत कहानी गुड़िक शुणती कहती विभिन्न पथिक अच्छा जो कथा ये जो कहानी जाए कथा शुणिक अविश्वास करती और से माने ये जो साधु मान कथार कौन करती अविश्वास करती संशय बेले कौन सन्देह करवा नुहे ता विचित्र बाह्य विश्व मात्र प्रतिफले नर निज हृदय तेबे ता बेले कौन ता बेले ताहा प्रतिफले प्रतिफलर अर्थ प्रतिफलन हेबा नर बेले कौन मनीष कवि किंतु यही साधु मानक विश्वास बा भक्ति रे आश्चर्य होई नांदी कारण से मनरे से धर्मर धारणा थिबारु तांको सेही परि सुना जाए फॉर एग्जांपल जदि आमे देखिबा तमे नॉर्मल दिन गुडी करे घरे एकुडिया थिला बेले किसी शब्द बा भयंकर शब्द तुमको शुणा जाए किंतु जदि गोटे हरर मुवी देखिदेल भूत फिल्म गोटे देखिदेल ताल देखिब विभिन्न प्रकार शब्द तुम शुणा जाए खड़ खाड़ गोड़े होथुव छोट छोट कथा माने नॉर्मल दिन कि शुणा जाउथुव खाली टाइम जदि गोटे भूत फिल्म गोटे देखिदेल बेले तुमको विभिन्न साउंड शुणा किए गोटे बसला देखा आर तो कौन तुम से भूत फिल्म देखा तुम विश्वास हो किए थिला तुम फिल हम आर अर्थ तुम जमी विश्वास कर तुमको से प्रकार देखा से प्रकार शुणा ताहले तेबे यह आमर मनर भावना तेणु आमको यहीपरि शुणा जाए से भाई साधु मैंने से धर्म बहुत मानुवा जो मनर से धर्मर सेमती धारणा थी जो राति सेमती शुणा जाए किंतु सतरे यह हो पारे न हो पारे किए जानी से कथा तेबे ए गीतटा तो एति थिला आउ तो सरला तुमर जदि कौन डाउट अच्छी ए गीत रे किंबा को वर्ड रे किंबा को सेंटेंस रे कौन डाउट रहा बेले तुम मते व्हाट्सएप कमेंट को सॉरी यूट्यूब कमेंट मत जन पार आउ भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखि जो शेष पर्यंत देखि तुम समस्त को धन्यवाद बाय।